Halo. Together, Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah kalian presensi? Sudah. Belum, silakan presensi dulu. Silakan presensi dulu. Oke, sudah presensi. Hari ini kita akan bahas ini. First log into your account. Jadi, proses dan prosedur kalau nggak salah. Oh, benar. Kita akan bahas proses and procedure text. Sebenarnya ini sudah pernah di SMA ya. Procedure text, how to make a noodles, how to make a apa namanya chicken nugget seperti itu. Itu sudah pernah ketika kalian di SMA. Dan this is YouTube. Semoga bisa. Saya ingin kalian tuliskan apa yang Anda dengar. Dengar nggak ya? Sebenarnya enak di kelas sih seperti ini. Menuliskan apa yang kalian dengar.
Completely wash the hands, including the wrists and between the fingers, 3 times. Step 3. Put water into your mouth using the right hand. Swirl it around in your mouth, then expel. Do this 3 times. Step 4. Sniff water into the nostrils as far as possible with the right hand, and then blow it out using the left hand. Do this 3 times. Step 5. Washing the face from the forehead to the chin and from the left earlobe to the right earlobe, making sure the whole face is washed. Do this 3 times. The one who has a beard should also run the wet fingers through it. Step 6. Wash the right arm beginning at the fingertips, washing the entire hand and arm up to and including the elbow. Do this 3 times. The same is done for the left arm, beginning at the fingertips, washing the entire hand and arm up to and including the elbow. Do this 3 times. Step 7. Starting at the fringe, moving the hands to the back of the hairline and then back to the fringe all in one movement. This is done once only. Step 8. Wipe the insides of both ears with the index fingers and the back of the ears with the thumbs. This is done only once. Step 9. Wash the right foot including the ankle. Make sure between the toes are also washed using the small pinky finger. Do this 3 times. The same is done for the left foot, washing it up to and including the ankle, ensuring you wash between the toes using the small pinky finger. Do this 3 times. Step 10. It is preferred to seal your wudu with the declaration of faith, saying, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. This means, I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his slave and messenger. You may also add to this saying, Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, which means, O Allah, make me among those who turn in repentance to you, and make me among those who purify themselves. Upon the completion of the steps of wudu, one is now ready to pray as long as they don't nullify the wudu. Actions that nullify wudu. This includes passing urine or feces, passing wind. Other things that nullify wudu include deep sleep, whereby one loses awareness, unconsciousness or intoxication, touching the private parts with the hand and fingers without a barrier, intimate relations between husband and wife. If a person forgets whether they have nullified their wudu or not, then this does not nullify their ablution, regardless of whether the person is praying or not, until they are certain that they have nullified their ablution. Oke, itu adalah contohnya langkah-langkah berwudu. Nah, tugas kalian nanti menuliskan di classroom apa saja yang kalian dengar. Nanti bisa bisa mendengarkan lagi dan silakan nanti langkah-langkahnya silakan ditulis sebagai tugas di classroom. Gitu. Yang kedua, ini kan how many step ablution mentioned in the video, ini bisa dijawab atau tidak. Itu terserah kalian. Tapi yang terpenting adalah silakan nanti untuk tugas hari ini menuliskan apa saja yang ada di video itu, langkah-langkah wudhu beserta doanya gitu dalam bahasa Inggris. Oke, ini saya ambil dari buku Efik ya. Practice dialogue with your partner dan pay attention in the blood. Nah,
Ini cara mengambil ATM, kalian pernah, maksudnya sering sekali mengambil ATM. The first, jadi ketika menggunakan process and procedure text, you can say first, second, then, after, and next. Ya gitu. Itu secara singkatnya seperti itu. Transition signalnya ada first, insert your ATM card. Second, select the language, then enter your PIN. After that, select transaction type. Next, select your account type. Lastly, take your money. Ini yang di blot adalah transaction signal yang ada di language function yang ada di process and procedure text. Nah, ini adalah imperatif. Imperatif itu sama dengan menyuruh kayak gitu ya. Fill in, insert, confirm, dan sebagainya. Itu sama dengan menyuruh. Dan passive voice. Passive voice itu sebenarnya kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Kita tahu beberapa tenses. Banyak sekali tenses ya. Yang pertama ada simple present. Ketika dia simple present kan rumusnya subject plus verb one. Nah, wait a moment please. Oke, I'm back. Simple present dari SMP sampai kuliah kamu belajar ini, makanya saya hanya review saja secara cepat. Simple present itu subject plus verb one. He is a subject, delivers itu adalah verb one. Kenapa tambah s di sini? Karena ada. Wait, saya kasih pointernya. Oh, kok nggak bisa ya pointernya? Nah, di sini ada S karena dia reverse to verb one. Jadi dia reverse to verb one. Deliver some package. Ketika dipasifkan, dia akan some package or delivers. Beberapa paket dikirimnya. Seharusnya ini by him. Bisa ditulis by him-nya. Bisa ditulis, bisa tidak. Tapi sebaiknya untuk mengantisipasi silakan ditulis. He delivers some package, aktifnya, kalimat aktifnya, dia mengirim barang. Kan sedang mengirim barang, dia mengirim barang. Ketika pasif, jadi dia barang telah dikirim. Ini ini di. Barang kan telah dikirim olehnya, by him. Untuk mengantisipasi silakan ditulis by him-nya. Kemudian simple past menjelaskan masa lalu. He delivered some package. Ini subject plus verb to. Subject and verb to. Ketika dipasifkan menjadi some package were delivered. Beberapa paket beberapa paket telah dikirim. Ini yang simple present tadi subject plus verb one ketika dipasifkan jadi subject. Kemudian dia ada to be plus ed. Kayak gitu. Sama dengan past simple. He delivered some package. Some package ada to be plus ed. Jadi passive voice untuk dipasifkan rumusnya adalah subject to be plus verb 3 atau bisa menggunakan verb 3, bisa verb 3 kan bisa verb 3 itu bisa regular and irregular verb. Kalau regular verb dia ed, tapi kalau irregular verb dia akan berubah tidak menjadi ed lagi. Sama dengan go and gone. Go and gone, see, saw, seen. Dia kan verb 3 itu pelajaran anak SMA sekali. Future simple, he will deliver some package. Jadi some package will be delivered.
Ada will ditambah to be ditambah verb 3. Gitu. Dia akan mengirim barang, barang itu akan diterimanya, dikirimkan. Dikirimkan gitu. Present continuous itu sedang berlangsung. He is delivered some package. Dia sedang mengirim barang. Some package are being, ini adalah to be-nya. To be-nya punyanya si passive voice, being itu to be-nya punyanya si present continuous. Karena dia ing kan. Jadi to be-nya punyanya si present continuous. Some package are punyanya passive voice being delivered. Sama halnya dengan past continuous. He was delivering some package. Some package were. Kenapa pakai were tadi? Sorry, belum saya jelaskan. Kenapa pakai were? Karena banyak. Kalau package-nya sedikit menggunakan are. Kalau package-nya sedikit, dia menggunakan was. Some package saja was. Karena banyak, dia menggunakan were. Ini juga some package. Kalau package-nya itu banyak, menggunakan are. Ketika package-nya sedikit, menggunakan is. Gitu. Ketika package-nya hanya satu, menggunakan is. Seperti itu. Kemudian going to. He is going to deliver some package. Going to itu fungsinya sama dengan future simple. He is going to deliver some package. Going to setelah going to itu harus verb 1. He is going to deliver. Going to deliver ini verb 1. Some package are going to be. Be-nya verb 1, delivered-nya verb 3. Be-nya verb 1 yaitu. Kemudian present perfect, he has delivered some package. Dia karena perfect berarti telah, tidak akan terjadi lagi. He has delivered some package. Dia telah mengirim barang. Ketika dipasifkan menjadi barang itu telah dikirimkannya. Have been, has delivered, has verb 3. Ini have been delivered. Been-nya ingat punyanya siapa? Ada yang tahu? He has delivered. Subject has have verb 3. Ini subject have been delivered. Been-nya punyanya si passive voice. Kemudian ketika past perfect, he had delivered some package, he had. Semua menggunakan had kalau past perfect. Kalau present perfect menggunakan has sama have. Ketika past perfect semua menggunakan had. He had delivered some package ketika dipasifkan. Some package had been. Ini tidak berubah ya. Been-nya punyanya si passive voice. Had delivered. Had verb 3. Gitu. Kemudian infinitive ini juga to infinitive. To setelah to infinitive itu harus verb 1. Kemudian have to be. To ini verb 1-nya, be-nya verb 1 digunakan sebagai verb 1-nya. Ketika models, he must deliver some package, must be. Setelah models itu juga harus verb 1. He must deliver some package. Dia harus mengirim barang. Some package must be harus segera dikirim. Okay, is there any question? Adakah active and passive voice question? No? Sudah pernah ketika SMP ini? Saya hanya mengulas saja. Ini transition signal. How to order food online? Ada yang mau menjawab? Yang suka GoFood atau Shopee Food kayak gitu.
Right, brochure online, food online. No one? Ini kebetulan dulu marak, belum marak Shopee Food ya. Dulu maraknya apa namanya? Gojek, jadi ini tulisannya Gojek. Ada yang mau menjawab? Raise hand? Oke, Farid. Ya, GoFood. Oke, good Mas Farid, thank you. Farid Hendianto. Oke, yoga. Yoga mungkin. Yoga Rusi Arifin. Mengganti ke passive voice. First, put some pebbles into the pot. Second, mix topsoil with the burnt soil in another container. Later, pour them. Oh no, okay. Ada yang mau? Channel pressure into the passive voice. Masukin nilainya yoga dulu. Yoga, siapa namanya? Farid. Farid gimana? Gimana? Nggak dengar. Sorry. Nomor 1. Oke, silakan Mas Farid. First. Oke. Itu saya masukin namanya Farid. First, put some pebbles into the pot. Berarti oke. Second, second, Kori mungkin. Kori Alfiani. Second, mix topsoil with the burnt soil in another container. No? Oke, silakan.
Mixed, mixed. Okay. Number 3, third. Ayo Farid. Nomor 3. Bebas tugas hari ini berarti Farid. Oke. 4. Ada yang mau selain Farid? 4, 5, 6. 7. Bebas tugas hari ini. Tugas hari ini adalah menulis ablution. Wudhu. Yoga. Nailul Muna. Ori. Evinda. Jangan lupa presensi ya. Dik. Bukan diget. Itu regular atau irregular verb. Ayo Mas Farid, ada? Atau yang lain? Randy? Biasanya Randy tuh. Baru masuk, Miss. Asisten. Baru masuk. Ini disuruh ngapain? Farid, silakan coba lagi. Oke. Number 5. Gampang nih. Saya, Miss. Mau nyoba, Miss. Oke, Randy, silakan. 5, 6, 7. Then put the sunflower seed in it. Then place the sunflower seed in it. Diubah menjadi pas. Then, Diubah menjadi ini pasif. Jadi put sunflower seed in it. place-nya jadi apa? Jadi put. Put. Iya. Kenapa diganti? Kenapa diganti? Oh, Place it. jadi place it. Place it. Iya. Sunflower seed in it. Diganti pasif, Mas Randy. Miss, mau Saya coba, Miss? Oke, silakan. Ayo yoga. Coba Silakan dulu. yoga. Yoga, Nah, yoga. kalau saya the sunflower seed place it in it. Oke. The sunflower seed, place it. Ada seeds. Seeds Oh. are placed in it. Okay, number 6. After that, layer them with the mixed soil. Jadi, Farid kayaknya sudah dapet nih ininya. Coba lagi Farid. Saya mau Miss nomor 6.
Siapa yang mencoba? Raise hand please, biar up di atas. Saya miss. Bentar. Nggak gonggong ya? Saya miss Aisyah, jawaban silakan. nomor 6. Ya, Ya, silakan. after that, layer them with the enggak. After that, they layered them with the mixed soil. Mixed They layer soil. them. Ngapain pakai they layer them? Hmm, After that, they layer they layer them. Iya, salah ya Miss Layer ya? them with mixed soil. Layer jadi apa? Layered. Layered. Subjeknya yang mana? Randy coba. Oke, mau nyoba Miss. After that, they are layered with mixed soil. They are layered. Layered Layer with atau layered? layered with mixed soil. Bener Farid? Kayak gitu Farid? Oke. Number 7. Yuda, silakan Yuda. Yuda Wahyu Saputra. Coba-coba ya, Miss. Ya, coba-coba berhadiah. Berhadiah free tugas hari ini. Finally. Finally. Compost is added on Is top added. the Jangan ketawa. Finally, compost is added on top the mixed soil. Bener Farid? Benerin, Marit. Yes. Oke. 4-3-1, Miss. Oke, dapat free yang jawab tadi Yoga, kemudian Farid, Yuda, Randy, Mbak Aisyah juga dapat free tugas untuk hari ini. Okay, we're in the 4 and the right pressure text about favorite things to make, to cook, to use after they practice in front of the class in real object. Ini enggak usah ya. Oh, sudah habis. Minggu depan, silahkan karena temanya let's get the job, silahkan prepare surat lamaran kerja, kemudian CV-nya bisa buat dari Canva atau dari platform manapun, CV, surat lamaran kerja, dan job vacancy. Kalian bisa cari di internet atau bikin sendiri job vacancy-nya juga it's okay. Jadi karena kita besok akan belajar tentang let's get a job, CV, tentang CV and application letter, silakan membawa itu, dan di pertemuan selanjutnya kita akan kelompokkan, akan menjadi bos dan bos nih. Let's prepare for interview itu berkaitan dengan job vacancy tadi. Yang satu jadi bos, yang satu jadi si pelamar kerja. Kita akan role play seperti itu. Jadi antara job vacancy atau iklan lowongan pekerjaan dengan surat lamaran kerja itu harus sama. Jadi kemarin ada mahasiswa yang surat lamaran pekerjaannya menjadi guru, kemudian job vacancy-nya jadi sekretaris, kan nggak nyambung sekali. Dan CV-nya bisa fake CV, gitu.
atau bukan CV-mu asli juga it's okay. Misal apa namanya pernah bekerja di mana itu silahkan kalian mengarang juga nggak masalah gitu. Oke, ini akan jadi satu besok yang let's get the job and let's prepare interview itu akan jadi satu untuk project tugasnya. Saya tidak tahu karena saya belum belum WA-an sama pengajar bahasa Inggris yang lain. Apakah interview ini untuk dijadikan UAS atau tidak? Kalau misal dijadikan UAS, berarti you make a video about the interview. Kalau tidak, kita kan projectnya video ya terakhir ya, ya nggak sih? Jadi kalau tidak ya berarti kita nanti cari tema lain untuk make a video gitu. Oke, silakan kerjakan tugas. Deadline jam berapa hari ini tugasnya? Ablution? Mau deadline jam berapa? Bu. 12 malam, Bu. Ada yang malam minggu. Deadline besok ya? Boleh? Kalau ada yang malam mingguan, berarti deadline-nya hari Minggu besok jam 23.59. Nanti saya share di classroom. Oke. See you next week and have a nice day everyone. Don't forget to fill present in the portal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Thank you, Miss.